हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडीजुगाड़ यूट्यूब चैनल। जो अपकमिंग जिला कनेस्टेबल एग्जाम्स आसो जाऊे तो तार सीरीज कंटिन्यू चलती चैनल आम जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला ओके मु सब जाक डिटेल्स एनालिसिस करके बुझे चैनल अपलोड करचे जाए चेकआउट करेंगे। ता सहित आगामी एग्जामिनेशन कौ टाइप जिके हो कि इंग्लीश हो इंग्लीश पूरा डिटेल्स थ्योरी सहित एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती ओके जो मान इंग्लीश टी वीक अच्छे तो से चैनल देखिपारे कारण प्रति क्वेश्चन को केमी कौन है पूरा डिटेल्स सहित इंग्लीश बुझाऊे तो हेटे जाए वीडियो गोटे चेकआउट करेंगे 7 ରୁ 8ଟା खंडे वीडियो अपलोड करें इंग्लीश रिजनिंग भी अपलोड अच्छे पूरा ट्रिक सहित केमी शीघ्र करें रिजनिंग तो ताकू भी चैनल अपलोड अच्छे चेकआउट करेंगे। आ जिके जिके रहा जो सीरीज टी बर्तमान पर्यटन 7टा वीडियो अपलोड अच्छे ये 8 नंबर क्लास ओके आउ प्रतिदिन जो भी क्वेश्चन नहीं आसचे सब जाक ओडिशा गवर्नमेंट जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन होता आगुरी सब पास्ट 10 ईयर भितर मुझे सब जाक क्वेश्चन कलेक्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट नहीं आसुचे बुझे आ मुझे क्वेश्चन कराऊँ पूरा भरोसा कर रखु कि ता बाहर क्वेश्चन जीवार चान्स नहीं कारण मुझे क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन पढ़ला भाया क्वेश्चन नहीं आसुचे अधिक हाई लेवल क्वेश्चन किसी आप जाना भी दरकार ना से क्वेश्चन गुड़ा आसो ही ना बुझे तो जी जो लेवल क्वेश्चन आसो मुझे लेवल को मेंटेन करके क्वेश्चन नहीं आसुचे तो चान्स जोड़ी रुहतु आ एग्जाम पर्यटन गोटे भरोसा करके देखो 15 ରୁ 13 14 आप निश्चित बुझे तेणु चैनल खत जोड़िया रहा सब्सक्राइब करूँ प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुँचो आप पाखे आउ प्रतिदिन क्लास हो चैनल क्वेश्चन लगे पारे ओके सब्सक्राइब करने को भूलें। फास्ट क्वेश्चन हुआर वाज गौतम बुद्ध बर्न गौतम बुद्ध कौटी जन्मग्रहण करते से कौटे लुम्बिनी कौटी अच्छे नेपाल ओके बोधगया कौन होता एनलाइटमेंट होता ज्ञानर माने भगवान प्रति जो भावनाटा था ସେଇଟା एनलाइटमेंट होता माने विकसित होता से टाइम बोधगया हिटा होता सारनाथ फास्ट सरमन देते सी माने प्रथम भाषण देते भगवान जो बुद्ध धर्म उपर शिष्य मानू आ खुशीनगर से फास्ट माने सॉरी पास आउट करते पास्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड विश्वर सर्वबृहत मरुभूमि कौटा थर ना कोबी ना सारा ना कलारी यहाँ हूँ सारा डेजर्ट जोटा अच्छे कौटे आफ्रिकार ओके आ गोबी डेजर्टा अच्छे कौटे मंगोलिया 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 एंड चाइना बॉर्डर रे ओके आउ थर्डटा जानते कौटे ओडिशा सॉरी आमर इंडिया अच्छे कौटा हम सारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कौटा कैपिटल प्रति एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो कारण कैपिटल मिनिमम गोटे क्वेश्चन आसुचे बुझे कैपिटल जोटा सब छोट छोट देशर दरकार नहीं आपंकर ऑस्ट्रेलिया हो साउथ अफ्रिका हो यूएस है ये सब कंट्री मानकर कैपिटल जाना निश्चित दरकार बुझे आम बस यदि गोटे दिन एमती कैपिटल खाली वीडियो नहीं आसबे आपंकर मन रखिए आपको भी घोषी पारे तेणु प्रतिदिन चालीस जोड़ी रुहतु प्रतिदिन जो क्लास नहीं आसुचे भितर आम गोटे दिन एमती क्वेश्चन इनक्लूड करवा जहाँफल आपंकर रिविजन थ्रो आप मन रही बुझे तेणु ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कौटा कानबेरा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट सहित बाउंड्री शेयर करुवा इंडियार राज्य कौटा बुझे यहाँ हूँ कौटा उत्तर प्रदेश माने उत्तर प्रदेश मझे रहा चारिपटे 8टी स्टेट टोटाल 8टी स्टेट बॉर्डर शेयर कर स्टेट कर जाना दरकार नहीं कारण आपंकर जी दरकार से ही पढ़ो अधिक पढ़ी ज्ञान रखिले आप एग्जाम क्लीयर होबार ना कि कम जाने भी क्लीयर हेनी तो जी दरकार जमी खाद्य लुण जी परिमाण दरकार से पढ़ले ही टेस्ट लगे तो सही अनुसार आपंकर एग्जाम ओरिएंटेड जी क्वेश्चन दरकार जो लेवल क्वेश्चन दरकार से लेवल नहीं आसे से मन रखुद अधिक दरकार मन रखा दरकार नहीं तो 8टी स्टेट बॉर्डर शेयर कर सहित कौटा सबटा हाईएस्ट ना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया प्रथम महिला राष्ट्रपति किए प्रतिभा पाटिल से आउ द्रौपदी मुर्मू होती सेकेंड एवं जे अच्छा करंट टाइम सी फास्ट ट्राइबल वुमेन जे प्रेसिडेंट होती सरोजिनी नायडू थे प्रथम फास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया प्रथम आईएनसी तरफ वुमेन प्रेसिडेंट थे आमर जो रहा इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे ओके खाली आम क्वेश्चन करना क्वेश्चन थ्रो रे आम आउ भी 4-5टा इनफर्मेशन जानते बुझे तेणु चांस जोड़े रुहता सब्सक्राइब करने कदा भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्लानेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन्स आर्थर ट्विन्स कौ प्लानेट को कहुए मार्स ना भेनस ना मर्क्यूरी ना नेपच्यून यहाँ हूँ भेनस ओके कारण तार जी आर्थर जी मास पाखापाखि सामान से तार डेनसीटी हो कि आमर साइज हो पाखापाखि सामान रोचे तेणु कहते आर्थर ट्विन्स बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी क्या फ्रंटियर गांधी उपाधि दिखाई ना डका हुए यहाँ हूँ
ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ୍, କାହିଁକି ନା ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ଥିଲା ତା ସହିତ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ସହିତ କାହା ସହିତ ରିଲେଟ୍? ନା ହର୍ଟିକଲଚର ନା ହନି, ନା ଅଏଲସିଡ୍, ନା ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ନା ପଲ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ଟିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ହନି ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ସେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ଉପରେ କହିବେ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ଉପରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କ ଉପରେ, ଓକେ, କ୍ଷୀର ଉପରେ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି କ୍ରପ୍ ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଉପରେ ଥିଲା ସେଇ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ୍, ଓକେ। ଆଲେନ୍ ଟ୍ୟୁରିଂ ଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଥିଓରେଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଓକେ। ଆଉ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପେଲର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଓ, ଆଉ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ଓକେ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଜିନ୍ଦାପିର୍ ବାସ୍ ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ, କିଏ? ଆକବର, ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ, ନା ଶାହଜାହାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆକବରଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ଶାହଜାହାନ, ଆଉ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ କାହାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ୱିଣ୍ଡ, ନା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ନା ରେନ୍, ନା ଓସେନ୍ କରେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଓକେ। ସେମିତି ୱିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆନିମୋମିଟର, ଓକେ। ଆଉ ରେନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସେନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତଥାପି ରେନ୍ ଗଜ୍, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ହିସାବରେ କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ମେରଠ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା ମୁମ୍ବାଇ, ନା କଲକାତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହକିର 2ରୁ 3ଟା 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଓକେ। ତେଣୁପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସରି ଇଣ୍ଡିଆର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଟୁ ୱାଟର ବଡିଜ୍। କେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାଟର ବଡିକୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟ କରୁଛି? ଏଇଟା କେଉଁଟା? ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ୍ ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, କେଉଁଟା? ସୁଏଜ୍ କେନାଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁନ୍ କେଉଁଟା? ଟାଇଟନ୍, ନା ଗ୍ରାନିମେଡ୍, ନା ୟୁରୋପା, ନା ଫାବୋସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାନିମେଡ୍। ଗ୍ରାନିମେଡ୍ କାହାର ମୁନ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁପିଟରର, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ୟୁରୋପା ବି ଜୁପିଟରର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଫାବୋସ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମୋସ୍। ଫାବୋସ୍ ଆଉ ଡିମୋସ୍ ଦୁଇଟା କାହାର? ମାର୍ସର। ଆଉ ମାର୍ସର ଟୋଟାଲ୍ 2ଟା ହିଁ ଅଛି ମୁନ୍, ଆଉ ଏଇ ଫାବୋସ୍ ଆଉ ଡିମୋସ୍, ଓକେ। ଟାଇଟନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ, ଟାଇଟନ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଆମର ମୁନ୍। କାହାର? ନା ସାଟର୍ନ, ଶନିର, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ସନଲାଇଟ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ତ ପୃଥିବୀ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ରହିଲେ ତ କେତେ ସମୟ ନିଏ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ଆର୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ଜଣଙ୍କୁ। ଟୋଟାଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ସିଟ୍ କେତେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 250ଟା, ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏଇଥିରୁ 238 ଜଣଙ୍କୁ ୟୁଟି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରି ପଠାନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 245ଟା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ 12ଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ 233ଟି ରହିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କଠୁ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାର ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କେତେଟା? 80ଟା। ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିବନି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କେଉଁଟା, ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 21ଟା, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମନେ ରଖିଥିବେ 80ଟା, କାରଣ ଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଇଏ କରୁଛି। ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 48ଟା, ତାମିଲନାଡ଼ୁର 39ଟା, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭଗତ ସିଂ, ନା ହର୍ଷଦ ମହାନୀ, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ଷଦ ମହାନୀ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ପପୁଲାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଭଗତ ସିଂ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ଏ 2 ଜଣ ତାକୁ ବହୁତ ପପୁଲାର କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ 2 ଜଣ ମିଶିକି, ସେଇଥିରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦେଇଥିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋଗାନ ପଚାରିବ ଏଇଟା ହର୍ଷଦ ମହାନୀ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ପପୁଲାର କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଭଗତ ସିଂ ଆଉ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇନ୍ ତିବେତ। ତିବେତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ କେଉଁ ନାଁରେ ଡକାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗପୋ। ଓକେ। ଯମୁନାକୁ ଡକାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଓକେ, ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ଗଙ୍ଗାକୁ ବି ଡକାଯାଏ କ'ଣ? ପଦ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଡାକନ୍ତି ଯମୁନା, ଆଉ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡାକନ୍ତି ପଦ୍ମା। ଏଇ ଯମୁନା ଆଉ ପଦ୍ମା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମିଶିକି ବାଂଲାଦେଶରେ କେଉଁ ନାଁରେ ପରିଚିତ? ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ମେଘନା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର? କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ବିଲ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଉପରେ। ଓକେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବର୍ଡ଼ରରେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଇଏ ଥିଲା ଆମର 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ରେଲିଭେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେବ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ତେଣୁ ରହିଲେ, ଦେଖା ହେବା କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ।